or right. So diri ang ano guys, Folk Arts Theater. Finishers grade diri sa kuan Tabok. So picture sa dali. So muni uban nga ano guys, so, finishers. Sige to yung page kay do. Di ma'am, circ no. Si Pamela niya, wing cap. Nag-appeal mo ka no? Oh. Palaboy na isa. Awarding nyo ron? Baka nag-sound na pa. Naka-finish sa tanan. Oh, wala pa nakapot ba? Ana pa wala nakaabot. Tapos amo gi buhian. Kapag sa alas 6 buntag. Ay. Pila to kilometers ron? Description kapit. Sandito. 600 km. Hey ma'am. Okay, sticker dia. Grabe giginig ang Sakap ya po ko na type. Ay, ganito na ganito. Cut out no. Salamat ma. Thank you. Eh, madugangan po daw kanon. Ya, salamat. Kita-kita lah ta 55. Good. Gas dyan, saka dito sir? Oh. Karon na wala. Ano yung base dyan? Mark Ubad. Mark Ubad. Alam mo. Naka-sticker? Uy, nadalot. Uy, nadalot. Kasi, hindi na imod yun. Thank you, ma'am.